lungsod. Where you can practice rowing there. There is no lungsod. We said we're going to the beach. Dili ra dong ay tanaw ra mi. So ra mi. Pila entrance? Nag-choose. Okay. 20 parking. Ya sa kaliyot to. Dagan tao, ugma pa daghan no. Domingo. May ko yung
Ato, Mikay! Ay, Jamin. Picture mo, Jamin! Unsa? Inja. Hindi kita tus dagat. My friend, Inja. Inja? Jano. Injano. Jano? Baby. The father of the kid is in Badjaw. Okay. Badjaw. Tajaw? Na, ba't jawa? Ala! Nga, papicture ko na siya. Nag-videoan mo siya. Sige, wala. Baligaw. Kudak ninyo. Naga, kudak ka lumayo. I-post to sa YouTube. Oh, i-post. Natin sila YouTube. Oh, naroon na yung YouTube. Lagyan na kayo ng Gamay pa. Kaya bago pa man siya nag-start. lisod ano? Lisod na kasi. Look, Tamihon! Look! Hello. Bye-bye! Bye-bye na. Next time. We'll be back. Next time. Next time tomorrow. Next time tomorrow. Vicky, what's up? Ay, God, dinahi ka Domingo. Ay, baka Domingo. Picture. Wala na picture, video. Okay, bye-bye. Thank you. Balik niya, Min. Bye-bye. Bye-bye.